everyone, welcome back to our reminder video. Today we will talk about cognitive learning theory, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut teori belajar kognitif. Nah, teori ini sering jadi dasar pembelajaran modern karena fokusnya itu bukan cuma hafalan, tapi gimana otak kita bekerja saat belajar. Thinking, remembering, problem solving, so interesting, right? Coba kalian jawab deh teman-teman, lebih gampang hafal materi kalau misalnya sekedar baca, or kalau misalnya kita bikin mind map? Yap, that's cognitive theory at work. Menurut teori ini, belajar itu bukan cuma soal stimulus dan respons saja, tapi dia lebih ke how your mind process information. Dalam bahasa gampangnya, belajar itu terjadi karena otak kita aktif untuk memahami, mengorganisasi, dan juga mengingat informasi. So, kalau misalnya teori behavioristik itu lebih fokus pada perilaku yang terlihat. Nah, kalau misalnya teori kognitif itu lebih menekankan mental process, such as memory, attention, and problem solving. Let's take a simple example. Misalnya kita belajar sejarah. Kalau cuma baca teks yang panjang aja, biasanya otak kita tuh cepat banget lupa. But when we create a timeline or mind map, our brain can actually store that information longer. The power of cognitive theory. Let's talk about the key figure atau tokoh penting di teori kognitif. The first one, let's talk about Jean Piaget. He introduced the stage of cognitive development, sensory motor, pre-operational, concrete operational, dan formal operational. Misalnya nih, anak kecil tuh cuman tahu hujan itu turun dari langit. Tapi anak yang remaja itu bisa mikir yang lebih kompleks, kayak awan gelap, terus ada angin kencang. Wah, itu pasti bakalan turun hujan. The second one is Jerome Bruner. Dengan konsep discovery learning dan spiral kurikulum, dia percaya learning is more fun kalau kita menemukan sendiri. Kayak belajar masak resep gitu, bukan cuma baca step by step aja, tapi coba eksperimen sendiri. That discovery makes knowledge stick. The third one, we have Robert Gagne. He focused on information processing, mulai dari sensory register, short-term memory, sampai long-term memory. That's why perception and coding are super important supaya informasi nggak hilang di memori jangka pendek. Last but not least, yang terakhir adalah David Ausubel. Dengan teorinya meaningful learning, menurut dia, belajar lebih melekat kalau materi baru itu nyambung sama ke knowledge yang sudah ada sebelumnya. Like, you understand factor better if you connect it with something simple, for example, sharing a cake with friend. So, dari keempat tokoh ini, we know that kognitif itu tentang bagaimana pengetahuan diproses dan diorganisir dalam otak kita. Dengan teori ini, siswa jadi lebih kreatif dan independent learner. Mereka dilatih bukan hanya untuk menerima informasi, tapi juga mengolah dan menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya. That's why daya ingat jadi lebih kuat dan kemampuan critical thinking ikut berkembang. Apalagi di abad 21, pendidikan menurut Forsyth ada critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, cognitive learning jelas mendukung dua yang pertama dan bisa banget dilakukan untuk meningkatkan dua-duanya. Of course, it's not perfect. Sometimes teori ini agak sedikit sulit diterapkan, especially di sekolah yang fasilitasnya terbatas, misalnya yang media pembelajarannya interaktif. Nah, selain itu, teori ini tuh kadang berasumsi semua siswa punya equal memory capacity dan kemampuan berpikir yang sama. Padahal nih ya, kenyataannya setiap siswa itu unik. Jadi kalau hanya pakai pendekatan kognitif, bisa aja ada siswa yang left behind. That's why the best solution adalah balance. Kita perlu mengkombinasikan teori kognitif dengan teori lain-lain seperti behavioristik atau konstruktivistik supaya proses belajar kita lebih menyeluruh. In real life, teori ini juga kepake banget. Let's say you are learning a new language. Kalau cuma hafal vocabulary list, biasanya gampang lupa. But if you understand the context makna and use it in
conversation. Otak kita akan menyimpan informasi itu lebih lama. That's why people who practice speaking daily tend to remember faster. Another example, ketika kita belajar sejarah, daripada hanya menghafal tahun dan nama tokoh, kita bisa bikin timeline atau storytelling. With that, our brain connect the event like a story, which is way easier to remember. Even in daily life, kayak belajar resep masakan, if you just read the steps, mungkin agak susah. Tapi kalau langsung dipraktekin, kita bisa menghubungkan bahan dengan proses. Otak lebih mudah mengingat. That's cognitive learning at work. Alright guys, as a conclusion, cognitive learning theory mengajarkan kita bahwa belajar itu bukan cuma sekadar hafalan, but it's about how your brain process, organize, and connects information. Intinya, teori ini bisa bikin kita lebih kreatif, mandiri, dan kritis. Tapi, tetap harus balance dengan teori lain supaya proses belajarnya bisa lebih menyeluruh. So, next time kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, coba gunakan strategi kognitif ya. Seperti bikin mind map, terus coba hubungin relate ke pengalamanmu, or gunakan analogi sederhana. You'll see the difference. Cognitive learning theory explores how brains actively process information. It focuses on connecting new information with existing knowledge. The theory emphasizes organizing information for better understanding. It describes how new knowledge is constructed through active mental processes. The quiz question focuses on understanding a complex topic using mind maps. The task involves explaining the topic to a friend. The question explores which aspect of cognitive learning theory this approach represents. The correct answer is active information processing, as mind maps facilitate organization and understanding. Active information processing involves deeply engaging with new material to facilitate learning. Creating mind maps is an effective strategy for active information processing. Explaining concepts to others reinforces understanding through active recall and articulation. This process connects new information with existing knowledge, enhancing comprehension. Active processing contrasts with rote memorization and observational learning, focusing on cognitive engagement. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa apply teori ini ke kehidupan sehari-hari ya. And happy learning everyone. See you in the next video.